welcome to my channel. Okay, hari ni saya nak just share lah, sebab ada persoalan. Biasa orang tanya sama ada layer bagus ataupun single entry. Okay, so apa tu layer? Layer tu kita just layer banyak-banyak lah entry kita. Okay, mungkin kita tak 0110, 0110, 0110. Kalau single entry, kita letak satu entry je, mungkin 0.30. So Arab yang ni faham So yang mana yang bagus? Okay, macam saya tunjuk kat sini ni. Okay, nampak single entry, tapi bagi saya entry layer lebih baik. Sebab apa saya cakap macam tu? Okay, tengok, entry layer lebih baik. Okay, tapi ini saya assume money management atau risk management dah terkawal, dah kira awal-awal lah. Okay, so sekarang ni kenapa saya kata entry layer lagi bagus? Okay, nombor satu. Okay, nombor satu, entry tak semestinya sharp ataupun kita zero float, maknanya kita entry je terus biru. Okay, jarang kita dapat entry je terus biru, sebab kalau kita tolak spread, mesti kita akan jadi dapat floating dulu sebelum kita biru. Tapi selalunya lah, bila kita entry, okay, kita entry katakan sell, dia akan naik dulu baru turun. Kalau kita entry buy, dia turun dulu baru naik. Okay, ini memang biasa. Okay, sebab tu kita ada stop loss. Okay, so entry kita tak semestinya sharp ataupun kita zero float. Nombor dua adalah risk diversification. Ini maksudnya kita bila entry banyak, okay, kita average ataupun kita panggil bahasa mudah channel kita dollar averaging, kalau pernah dengar term tu lah, ataupun cost averaging. Jadi katakanlah kalau ini dalam bab saham, okay, kita buy kat sini, price turun. Lepas tu kita buy kat sini, price turun. Kita buy kat sini, price turun. Kita buy kat sini, price turun. So bila dia mula naik, kalau kita tambah, kita punya costnya mungkin ada kat sini. Jadi kalau kita dia naik, okay, kita still profit, sebab kita dah average kita punya cost. Sebab saham ataupun forex dia akan bergerak dalam wave. Jadi kalau kita buy kat sini, buy kat sini, so kita akan average kita punya cost. Okay, so sebab tu risk diversification saya maksudkan kalau kita belayer lagi bagus lah. Okay, yang ketiga, boleh close atau tipis secara berperingkat. Okay, nanti saya terangkan kat bawah lah. Keempat, boleh close net profit walaupun ada entry masih loss. Okay, yang ni saya terangkan dekat bawah. Okay, so sekarang ni kita tengok sekejap saya. Okay, dia masih keluar. Oh, okay. Okay. Nombor satu, entry tak sharp. Okay, tengok katakan ni pair EU. Okay, kita nak sell dekat 1.19, lepas tu SL kita 1.1950 contohnya lah. Okay, so sekarang ni EU tengah naik, so kita plan nak sell dekat area sini lah. Okay, so kita anggap dia akan turun. Okay, so kita ada dua pilihan, sama ada kita entry 0.10, okay, sekali dekat sini, ataupun kita berlayer. Contoh dekat 1.19 kita masukkan 2 sen, 1910, dia naik sikit, katakan price dia turun, lepas kita entry dia naik lagi, so stop loss kita lagi jauh. Okay, so kita masukkan lagi 2 sen lagi, dia naik lagi, kita masukkan 2 sen lagi, dia naik lagi, kita masukkan, assume dia tak hit stop loss lah. Lepas tu dia tiba-tiba turun, terjun macam ni. Jadi kita sama juga, kita ada 10 sen lot, tapi kita pecahkan kepada 5 entry banding dengan 1 entry. So bila kita masuk 1 entry, kita tak pasti sama ada dia akan turun-turun ataupun dia akan naik dulu baru turun.
Okey, so bila kita single entry, kita kena tahan float lama sangat dalam satu entry. Tapi kalau bila kita pecahkan, so entry kita cuma yang float masa awal yang ni je. Lepas tu yang float yang ni je. Lepas tu yang float. Tapi yang entry keempat atau entry kelima ni zero float. Okey, walaupun saya masukkan zero float, maknanya dia tak zero float, mungkin dia naik 2-3 pip lepas tu turun. Tapi entry ni kira sharp. Okey, entry ni kira sharp. Okey, sebab tu saya cadangkan kita layer. Okey, so kita tengok nombor 2. Okey, risk diversification. Kita bila hentak lah 0.10 dekat 1.19, price naik ke 1.920, kita dah float 20 pip ataupun lebih kurang 20 USD. Okey, banding kalau kita entry 0.02 dekat 1.9, float sama je, nampak float sama, tapi nilai kita float ni lain sebab kita pecahkan kita punya entry. Okey, satu 10 sen, satu lagi 2 sen. So yang 2 sen ni kita bagikan. So ini yang saya maksudkan risk diversification. Okey, yang ketiga, boleh close secara berberikat. Okey, macam mana ni? Price tiba-tiba turun pergi ke 1.1880, so maknanya dalam 20 pip dia turun lah. So kalau kita entry 1.19, 20 pip turun, okey, kita dah untung 20 pip. Kalau daripada 1.19, 30 pip kita untung, 1.920 kita dah 40 pip. Jadi kita boleh close entry kita satu-satu atau BE. So mungkin yang ni kita boleh BE, yang ni pun kita BE, yang ni kita close, ambil profit. Okey, banding kalau kita cuma ada satu entry, memang kita boleh close partial. Okey, tapi dia leceh sikit. Okey, banding dengan kalau kita ada separate entry, senang, kita just tekan close. Okey, kalau single entry kita masih boleh buat benda yang sama, tapi kita kena partial close lah, dia ada extra strike relative off. Okey, jadi sebab tu saya cadangkan kita buat separate entry ataupun kita pecahkan. Ada juga sebab yang tadi yang saya terangkan di atas juga. Okey, yang keempat, okey, so boleh close net profit walaupun ada entry yang masih loss. So apa maksud dia? Okey, maksud dia macam ni. Katakan harga daripada 1.90 dia turun ke 1.90, lepas turun naik, turun naik, turun. Okey, so katakan daripada entry kita 1.190, dia sekarang ni price dekat 1.1910. So kita dah untung 30 pip. Tadi yang 0.2 sen kita dah profit $6. Yang dari entry yang ke sini 1.9, dia profit 20 pip ataupun dalam $4. Yang entry yang ketiga daripada 1.1920 dia turun, dia untung 10 pip ataupun $2. So total kita akan dapat $6, okay, tambah $4 tambah $2. Okay, so 6, 10, 12. Tapi kita ada satu entry kita rugi sebab kita ada entry ke sini 1.19, so rugi dia 10 pip, so dalam $2, so rugi $2. Tapi kita still net profit $10. Okey, tapi kalau kita tadi katakan kita tadi buat okey, 1.19 $10 punya entry, okey, kita masih floating. Okey, floating merah, so tak boleh nak buat apa. Okey, jadi suatu kita cadangkan jangan single entry, kalau boleh layer ataupun diversify. Okey, kita boleh risk sebab situasi yang sama, tapi yang ni satu kita profit, yang satu ni bawah kita tak profit, kita kena hold ataupun cut loss. Okey, so saya punya recommendation, kecuali sharp entry ataupun sharp shooter, okey, bolehlah pergi ke single entry.
Okey, dia nak bagi contoh analogi, sama ada nak guna orang kata machine gun ataupun orang kata gun patah ataupun apa tu, yang selalu sniper pakai. Okey, apa M47. Kalau siapa yang shoot tepat, dia boleh lah single entry, sebab dia punya entry tu cun-cun. Tapi kalau jenis yang rasa macam dia punya entry tak berapa cun ataupun shoot dia tak berapa tajam, dia just pakai machine gun lah, dia tembak je, arahkan enemy tu mati ataupun ni dari pertembakan yang dia tembak banyak-banyak. Okey, janji enemy jatuh ataupun dalam price kita buat profit. Okey, so niat kita adalah untuk buat, ataupun tujuan kita adalah untuk buat profit. Jadi sama ada kita guna sniper gun ataupun machine gun, terpulang pada diri kita. Tapi kebanyakan trader saya cadangkan kita guna machine gun ataupun berlayer, sebab semua sebab-sebab yang saya tunjuk di atas ni. Okey, so harap membantulah. Terima kasih.